لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. فحسبتم أنما نتبعكم عبثا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر كان له جهنم يشرب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله ينشر حين يولون وله الحمد في السماوات والأرض وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك الخروج. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أو أنزلنا آية على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نبي العالمين وكذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسبحت بك بنعمتك وعافية وستر وأكرم نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت بك بنعمتك وعافية وستر وأكرم نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت بك بنعمتك وعافية وستر وأكرم نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت وأشهد أن ترجوك وملائكتك جميع خلق أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت وأشهد أن ترجوك وملائكتك جميع خلق أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت وأشهد أن ترجوك وملائكتك جميع خلق أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت وأشهد أن ترجوك وملائكتك جميع خلق أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت به الطاغوت واستمسكت بالصراط والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك بجواد الخير وأعوذ بك من جواد الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء فلم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت خشيت أن ربي على صراط المستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني بشرنا إلا عمرك ذرة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الحزن والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ضرب الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وارفع روعاتي. اللهم فني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تهديني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ومن من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك نتوكل وإليك النشور. أسبحنا وأصبحنا والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فله ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما قبله وما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم بارك في جنتنا وبعلم حقك ومنك وحدك لا شريك له لك الحمد لك على ذلك. سبحان الله وبحمده كل نفس ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده خلق رضا نفسي وزنة ومداد كلماته. سبحان الله سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما نزل. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة.
الله وبرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بالله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة الفاتحة. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Al-ibadah la tanfa'u illa ma'al wara. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Qaddama al-akla minat tayyib alladhi huwal halal ala al-amali salih ihtimaman bih lianna al-amala la yanfa'u wa la yurfa'u illa ma'aklil halal fahuwa asasul ibadat wa ra'sul qurbat. فلا يقبل الله شيئا من الطاعات إلا بالأكل من الطيبات وفي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Bab menjelaskan tentang ibadah itu tidak akan bermanfaat kecuali dibarengi dengan sifat wara. Ibadah itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali orang yang beribadah itu punya sifat wara. Sifat wara itu adalah satu kehati-hatian yang muncul dalam diri manusia, terutama orang-orang yang beriman, yang kemunculan itu didasarkan pada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan murkanya Allah, takut akan ancaman siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah katakan inna adzabi lasyadid. Azab Allah itu adalah sangat pedih. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul, wahai para utusan-utusan Allah. Ar-rusul jamak daripada rasul, rusul. Wahai para utusan Allah, semua para nabi panggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan kulu minat thayyibat, makanlah daripada makanan-makanan yang thayyibat, yang halal, yang kelas kehalalannya ini sangat-sangat jelas, namanya thayyib, thayyibah. Wa'malu salihah, dan berbuat baiklah kalian, beramal yang solehlah kalian. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kalian perbuat. Ulama menegaskan bahwa ini ayat Allah kedepankan penjelasan atau perintah tentang memakan makanan yang thayyib, alladhi huwal halal, yang itu merupakan makanan yang halal, alal amalis saleh, didahulukan daripada amal soleh. Makanannya dulu baru berbicara tentang amal. Sesuatu yang menjadi energi dulu yang dibicarakan, baru kemudian berbicara amal. Dan ketika Allah berbicara demikian, maka pasti erat kaitannya dengan kemaslahatan manusia.
Apabila ini dilanggar, apabila hal ini tidak dipenuhi, maka akan berdampak pada rasa malas orang beribadah, rasa malas orang mendekatkan diri kepada Allah, malas dia baca Quran, malas dia untuk sholat, malas dia untuk berzikir, malas dia untuk berbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kenapa? Sumber energinya ini adalah energi kegelapan. Kalau makanan itu adalah haram, maka menjadi energi yang gelap di dalam diri. Dia tidak bisa menyinari untuk menopang tubuh yang harusnya ringan beribadah, tapi tidak bisa ditopang dengan energi gelap yang masuk ke dalam diri. Maka makanan ini sangat menentukan, sehingga Allah perintahkan kepada para anbiya. Allah tidak katakan wahai para nabi, para anbiya beramal yang soleh lalu makan makanan yang halal, dan demikian. Tapi Allah katakan makanlah makanan yang halal terlebih dahulu, baru kalian beramal soleh. Kenapa Allah kedepankan makanan yang halal daripada amal yang soleh? Karena menunjukkan pentingnya hal tersebut. Bahkan dikatakan li'anal amal la yanfa'u wa la yurfa'u illa ma'a aqlil halal. Bahkan ibadah itu, amal itu tidak manfaat dan tidak akan sampai kepada Allah, tidak diterima. Tidak akan sampai, tidak akan diterima oleh Allah kecuali didasari dengan makanan yang halal. Jadi berapa banyak kalau kita renung-renung, berapa banyak kita mungkin sudah sempat makan yang tidak halal, makanan yang haram. Ini baru dari sisi makanan, baru dari sisi makanan. Bahwa asasul ibadat wa ra'sul qurbat, ini adalah pondasi ibadah. Asas pondasi ibadah itu adalah makanan yang halal, dan sumber daripada pendekatan kepada Allah itu adalah makanan halal. Kalau makanan itu halal, dijamin dalam agama dia tidak akan malas, dia tidak akan lemah, akan kuat, akan kencang dia dalam beribadah kepada Allah. Fala yaqbalullahu syai'an minat ta'at, maka tidak diterima sesuatu pun dari ketaatan illa bil akli minat thayyibat, kecuali dia memakan daripada makanan yang thayyibat. Syaratnya berarti syaratnya untuk ibadah manfaat dan sampai pada Allah diterima itu adalah makanan yang halal. Kalau kita berbicara puasa, orang berharap dengan puasa sudah amalan itu diterima oleh Allah, itu urusan dia dengan Allah. Janjinya Allah demikian. Tetapi ada juga riwayat yang mengatakan berapa banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan daripada hasil puasanya, kecuali rasa haus dan lapar. Kita harus berpikir juga tentang hal tersebut. Apa yang menjadi sebab? Di antaranya adalah aklul haram, memakan makanan yang haram. Lalu kita berbuka, yang dipakai makan berbukaannya itu makanan yang haram, maka yang jelas sudah tertolak. Harusnya ibadah puasa ini adalah antara dia sama Allah, tapi ketika syaratnya tidak terpenuhi, ya berarti terputus sudah, antara dia sama Allah terputus, syaratnya tidak ada. Perlu kita perhatikan. Kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tapi tidak dapat sama sekali kecuali dahaga dan lapar saja dia dapat. Sebab di antaranya adalah aklul haram, makan makanan yang haram. Wa fil hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dalam riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah itu bagus dan tidak akan menerima kecuali yang bagus. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan kepada orang mukmin sebagaimana perintah itu juga ditujukan kepada para utusan. Sama. Para utusan disuruh demikian,
Orang mukmin juga sama disuruh demikian. Ketika kita memenuhi hal tersebut sebagaimana yang dipenuhi oleh para utusan Allah, disinilah derajat yang membedakan antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Nabi menyatakan, man khafallah akhafahu kullu syai'in. Barang siapa yang sungguh benar dia takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan dibuat takut terhadap diri, apapun itu. Sehingga menjadi satu jaminan bahwa yang namanya bakteri, yang namanya virus, yang namanya penyakit, kecuali memang Allah kehendaki sebagai ujian. Maka kalau orang beriman itu, jika pun tertimpa sesuatu, itu ujian bagi diri. Memang Allah sengaja uji. Kurang apa daripada ketaatan ataupun kekuatan imannya Nabi Ayub. Tapi diuji sampai habis-habisan, anaknya semua diwafatkan oleh Allah, kemudian dibuat sakit oleh Allah. Apakah itu siksaan? Bukan siksaan, ujian. Itu ujian. Maka orang beriman pun juga demikian. Tetapi apa yang saya katakan berkaitan dengan hadis Nabi SAW, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah jadikan takut segala sesuatu. Bahwa ketika benar itu terjadi, hal-hal yang dikhawatirkan manusia itu, maka itu akan dijauhkan dari dirinya. Karena dia punya prinsip takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya prinsip takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin diperintahkan sama sebagaimana para nabi, para utusan. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah daripada rezeki yang thayyib yang sudah aku berikan kepada kalian. Jadi sama, kalau tadi perintahnya ya ayyuhar rusul, berikutnya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi setelah para utusan, orang-orang beriman dipanggil. Diceritakan Nabiullah Isa alaihissalam, beliau itu di antara sumber makanannya hasil daripada keringat ibunya. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan ibunya tukang pintal juga. Siti Maryam, ya. Siti Maryam tukang pintal juga. Nabi Isa di antara sumber makanannya adalah diambil dari hasil pekerjaan ibunya. Dan tentunya sudah diangkat dalam Al-Quran, ini wanita istimewa. Dan mungkin orang biasa itu diangkat dalam Al-Quran, disebut dalam Al-Quran Luqmanul Hakim. Atau sebaliknya, orang yang paling jahatnya manusia, Fir'aun, disebut dalam Al-Quran. Iblis disebut dalam Al-Quran. Atau yang baik sekalian, para nabi, para utusan, kemudian para ulama-ulama, termasuk Wakilah Luqmanul Hakim ini adalah ulama. Ada mengatakan beliau nabi, wallahu a'lam. Tapi sebagian mengatakan beliau itu bukan seorang nabi, artinya ulama. Tsumma dzakara rajula. Kemudian di sini disebutkan dalam satu riwayat Nabi menyebutkan bahwa ada seorang yang yutilus safar. Dia melakukan satu perjalanan yang jauh. Orang musafir itu kan jaminan doanya diterima. Orang musafir itu di antara jaminan doa diterima. Orang yang musafir ash'af aghbar, rambutnya aut-autan, dia berdebu. Artinya kalau menurut kacamata manusia, ini orang pasti diterima doanya. Melakukan satu perjalanan sampai seperti itu. Ya muddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haram, tapi makanannya dia haram. Mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Malbasuhu haram, pakaiannya juga haram juga, dibeli dari uang yang haram juga. Wa ghudhiya bil haram,
kasih makan daripada makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah menerima doanya? Bagaimana Allah menerima doanya? Zaman Nabi Musa itu satu kampung, bukan satu kampung, satu kota dikumpul minta hujan. Tidak dikabulkan, semua doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak dikabulkan semua. Ketika tidak dikabulkan doanya, Nabi Musa tanya. Di antara alasannya di sana ada namam, apa orang yang ngadu domba di antaranya. Lalu karena tidak dikabulkan, sedangkan dibutuhkan itu hujan, Allah kasih tahu, coba kau temui salah satu hambaku. Dia itu orang dekat kepadaku, dia itu orang punya kedudukan istimewa di hadapanku. Kau datang ke sana melalui orang tersebut. Baru dia ngomong beberapa kali ucapan saja, beberapa kecap. Dia berbicara, itu hujan turun deras. Apa artinya? Bahwa kedekatan seseorang kepada Allah ini menjadi satu jaminan. Tentu kedekatan hubungan itu juga didasari dari sesuatu yang menjadi sumber energi dirinya, halal. Karena Sayyidina Umar mengatakan bahwa orang yang makan makanan haram, mau tidak mau disadari atau tidak, dia bermaksiat pada Allah. Mau tidak mau, sadari atau tidak, dia bermaksiat pada Allah. Dalam artian dia tidak mau beribadah, dia tidak mau melakukan pendekatan diri. Bila perlu orang lain pun tidak diajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala law shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yataqabbalillah dzalika minkum illa biwara'in hadis. Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau ini seorang sahabat yang dapat bimbingan semenjak kecil. Diajak hijrah ke Madinah oleh abahnya. Pernah suatu saat di tengah jalan, beliau lagi diajak oleh abahnya, digandeng oleh abahnya, didatangi oleh perampok. Ya, bandit-bandit Quraisy pada waktu itu, bandit-bandit jahiliyah. Dihadang Sayyidina Umar waktu itu. Kemudian Sayyidina Umar dalam dirinya tidak pernah ada rasa takut. Cuman anaknya tanya, Abdullah bin Umar tanya, wahai abah, apakah abah takut? Dia menjawab begini, wahai anakku, ketakutan itu ada pada diri manusia itu sendiri. Ketakutan itu ada pada diri manusia itu sendiri. Kalau dia takut, sebenarnya itulah ketakutan sebenarnya. Karena kalau takut sama orang lain, sebenarnya orang lain itu takut juga. Tidak ada orang yang mau disakiti, tidak ada orang yang mau dizalimi. Maka ketika perasaan itu muncul, kalau dia mengancam, maka diancam juga sekalian. Tapi abah tidak akan melawan kecuali abah diduduk. Tenang saja, anak duduk saja, biarin. Sayyidina Umar kemudian menghadapi 4 orang waktu itu. Kalau kalian mau aman keluarga kalian, jangan coba-coba sentuh kami mau berangkat ke Madinah. Kalau keluargamu mau aman, jangan coba-coba sentuh kami tidak buat dahaga, kami tidak buat masalah. Kalian pergi. Dengan ancaman seperti itu, ciut juga rupanya nyalinya. Akhirnya mau didekati Sayyidina Umar, tidak jadi. Mau didekati saja tidak jadi. Dapat kita tegaskan bahwa rasa takut itu sebenarnya rasa takut yang ada dalam diri sendiri. Maka tidak boleh kita takut berlebihan itu. Kalaupun harus ada rasa takut, munculkan rasa takut kepada Allah. Itu prinsipnya, ya. Itu prinsip. Kalau sudah punya rasa takut kepada Allah, maka sama yang lainnya itu tidak akan ada rasa takut. Bukan dalam artian merasa berani untuk melawan dan seterusnya, bukan seperti itu. Karena
Yang jelas manusia itu tidak ada yang berani, tidak ada yang mau dicelakai. Sehingga bagaimana mereka kalau merasa terancam, mereka pasti akan menjauh. Tapi ketika merasa aman, mereka akan mengancam. Nah, dalam Islam itu yang tidak ditemukan. Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mengatakan begini, seandainya engkau sholat, lau sholaitum hatta takunu kal hanaya, sampai bungkuk, sholat tiap malam, tahajudnya 1000 rakaat, belum sholat duhanya, belum sholat macam-macam, sudah habis, sudah semua sholat yang ada dia kerjakan, sampai apa, melengkung. Al-hanaya, hanaya itu apa? Busur panah, seperti busur panah. Wasumtum hatta takunu kal autar, kau berpuasa sampai seperti lidi, dari banyak puasa sampai sudah kering, sudah tubuh, sampai seperti itu. Lam yataqabbalillahu dzalika minkum, maka Allah tidak akan terima itu dari kalian illa biwara'in hajis, kecuali ada warok, kehati-hatian yang muncul, yang muncul dari diri seseorang, memperhatikan halal dan haramnya makanan. Jadi kalau demikian, bahwa ibadah ini kan tidak sebagaimana yang kita bayangkan, saya sudah ibadah diterima, tidak seperti itu. Nah, kita perlulah bimbingan seperti ini, nasihat seperti ini. Saya pun sangat membutuhkan nasihat begini. Selain menasihati orang lain, ya tentu untuk pribadi kita juga. Seberapa sih kalau kita punya makanan yang banyak, uang yang banyak, seberapa lama, seberapa manfaat? Yang manfaat itu lah ya sudah yang masuk ke dalam tubuh. Kalau ternyata yang masuk ke dalam tubuh yang banyak tapi yang tidak jelas, yang jelas malah kita abaikan, kita kesampingkan, kan lebih besar ya, lebih besar. Yang terakhir dikatakan di sini, qala Ibn Asbaq rahimahullah, idza ta'abbada syab, apabila seorang hamba, seorang pemuda itu beribadah, qala syaitan li'awanihi, setan itu akan berkata pada para tentaranya, unduru min aina mat'amu, coba lihat wahai rakyat, tentara-tentaraku, coba kau lihat, itu orang ibadah, lihat makanannya dari mana, coba lihat sumber makanannya dari mana. Fa'in kana mat'amu mat'amasu, apabila makanannya bersumber dari makanan yang jelek, yaqulu, maka itu iblis mengatakan begini, da'uhu yat'ahu, sudah biarin dia capek-capek ibadah, ya jutahidu, dia bersungguh-sungguh ibadah, biarin, tidak usah kau ganggu, biarin saja sudah. Kafakum nafsahu, cukup dia capeknya dia saja sudah, kau tidak usah capek-capek ganggu dia. Jadi kalau setannya sudah minggir, maka manusia jadi setan, tentu gitu ya. Manusia itulah yang berperan menjadi setan, melarang orang ibadah, mengajak orang tidak beribadah, dia berperan jadi setan. Dan lebih dahsyat lagi daripada setan. Kalau setan kan bisik-bisik saja. Kalau dia langsung stempel, tanda tangan, kemudian diumumkan, berperan jadi setan. Ini yang berbahaya. Maka sebenarnya tidak mengkhawatirkan setan itu, tidak mengkhawatirkan. Cuman setan pun juga tidak khawatir kepada manusia, yang manusia itu sembrono dalam urusan makanan. Sudah dibiarin saja, sudah tidak usah diganggu. Orang sudah ibadah jadi terima, ngapain diganggu, capek-capek kan, lebih baik kau tidur. Jadi setan itu tidak mau ganggu sudah. Nah, jadi ini menjadi peringatan besar bagi kita, terutama di bulan Ramadan ini. Usahakan makan di waktu sahur, makanan yang kita makan yang sudah jelas-jelas. Dapat sedekah, ambil. Dapat pemberian, ambil. Kita punya itu yang kita. Nanti buka juga sama demikian ya, nggak perlu banyak-banyak ya, secukupnya. Ganjel perut seberapa sih ya, ganjel perut seberapa sih? Kalau kurma itu paling 2-3 biji lah maksimal, itu sudah terganjal sudah ya. Nggak ada sebiji sudah terganjal perut. Kalau nasi paling berapa, 5-6 suap cukup sudah ya. Kadang kita pingin 1 piring 2 piring nafsu saja ya,
nafsunya pengen banyak-banyak, nasi belum lagi esnya, belum lagi buahnya masuk semuanya ya. Habis itu tidak terawih. Nah, biasanya kan begitu. Kalau kenyang bingung sudah ya. Nah, maka jangan berlebihan. Mudah-mudahan apa yang menjadi nasihat pagi hari ini bermanfaat untuk saya pribadi, untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita berjumpa sampai akhir Ramadan, sempurnakan ibadah kita. Nanti berikutnya kita adakan khatmul Quran insyaallah bersama-sama. Tujuannya mudah-mudahan menjadi penyempurna semua. Yang paling kita harapkan mudah-mudahan Lailatul Qadar Allah anugerahkan pada kita semua, sehingga keluar daripada bulan Ramadan nantinya dosa-dosa kita terhapus, dosa-dosa kita sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Rabbana fa'inna 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina sa'alaka rabbi fiqna fi ma ta'lam qawlan wa fi'lan karam warzuqil kulla halalan da'im wa akhirat ya ulama kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syur wa akram ridha minka wa qdi anna rabbana kulla qabla an ta'tiyana rusulul man ghafir wa anta akum satar. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahil alamin. Ghairil maghdubi alaihim